Pinaghandre. Lagi di bay. Kuha natin mong kamotor dulu kayo. Uy. Kining nani ka dagharon mga ming kumbati ni sabon mga ming. Ay dili man ni maayong sabon mong ako lang ipaluto sa kong ligon nga kusinero. So welcome back mga ming. Nagsugod ning tanan sa dihang nagkuha og kapayas diri sa balay nga walay tawo. Nya okay ra to kay nananghid man min sa punuan. Pero nga among tinuod nga punteriya karon kay kaning taklong or kaning turiyok. Lugapak gyud ang usa, 1-0 na. Ang kanindot aning kuyog nga karon kay daghan kay teknik, bater og kuhit makaingon gyud tag. Bati. Kaning mananapa mga ming makita na gininimo sa kalibunan. Nya ipakita ra ko ninyo be kung unsaon pud nako pagkuha. Gabi ha magasakbo ko. Magasakbo gyud. Mura gasakbo ubang nga dili man ko kabalo ana. Bitaw ang kanindot ani niya kay dali ra kay kuhaon. Kinubo ra man kaayo magpilit ra man sa dahon. Nya kung taas man gani ang nahimutangan, dali ra man kaayo kinaamay kuhit. Mo ni lang giingon mga ming nga makakaon ra gyud ta og maningkamot. Kaya ang ubang pagkaon naa ra man sa palibot. Ug kursunada lang kamo baklay ning kalibunan. Imposible gyud nga kaning mananapa kay dili nimo makit-an. Daghan-daghan gid sa amuha ginani mga ming. Uy asa ra apila ng ulang kay sunod vlog na sad na. Grabe sa ding mga kauban ako ba. Apilon man bisag unsa kutob sa mulihok. Ay sa naapila kanilang sang turiyok. Nya diri nakaingon gid kog kutob silang matripan ilang kuhaon. Na diri si Makoy nagkuha kakaw napulak man hinoon. Yay sayanga. Nya kaning turiyok or taklo nga among gikuha mga ming para paniod to ni namo. Ang update mga ming no kay daghan na tag nakuha. Bati na ni. Kumbati na. Murag daghan na tingali ni murag 1 million na kabuok. Nya diri ang mong last spot mga ming. Nya wa na pasaylo ang taklong oy amo nang giuyog ang punuan para mutagak sa tong napilit ba. Nya diri amo nang gisagol among gipangkuha mga ming. Nya kuhaan na yung siling nga demonyo sa silingan. Siya rog dili mo lami ni. Labi na nga akong kusinero diri kay 15 years na sa kalihukan. Pero edad niya 3 pa lang. Nya si tinuod lang mga ming no ikaduha ni namong vlog sa turiyok. First vlog na mo sa una about sa turiyok mga tuig na sad. Nya karon lang gid namo na usban. Nya diri mga ming tuduan na kog steps sa akong kusinero. Kung unsaon pagluto ani ba. Kay kung ako ning sabon ay mura rag chill sa dagat ba. Unsa kaya lasa no? Basin lami lang gihapon kay lami man ang kusinero. Yay. Nya diri mga ming ang gibuhat sa atong kusinero nga si Dong Joriel, iya sa unang gilapuan. Nya pagkahuman gitangtang from the shell, amo nang tabangan og tangtang mga ming para dali rang trabaho ba. Nya gilimpyuhan na sa dito namo. Nya sunod adto next step kay gipakuluan ni Dong Joriel. Nya kung uga-uga na o ibutang na dayon ang mantika. Nya gadudan ako sa akong kusinero diri mga ming kay murag mahadlok mag-aso. Pagkahuman nya butang sa lamas asin og bitsin, takluban dayon para dali maluto. Daghan ning turiyo kaniya mga ming pero inanin lang siya kadaghan na kay nakuyos. Nya diring dapita mga ming giyabo man si kusinero. Galago tingali to ba kay siya galuto niya kami igor aga tanaw-tanaw. Pero diri the best gid ning budol mga ming. Mao ning pinakanindot bisag simple ra kay tag pagkaon. Simple ra na pero perte na nang lamia. Inigtilaw nimo ana makalimot gid ka sa imong pangalan. Laliman ka ana mga ming panalagsaon ra kaayo na. Nya unsa may gihulat nato ang gusla naman kaayo. Tilawan dayon kung unsay lami. Mia oy lasa gyud siyang turiyok ba. Inaani ra ni siya pero sulbad sad nga atong paniud to ani. Ug ganahan mo mutilaw og inaani mga ming. Aw pwede ra kaayo mo message nako. Muanhi mo diri sa amoa. Nya kuyog tagkuha og inaani. Nindot gid inaani mga ming bag-o sa panglasa ba. Nya og naabot mo direng dapita mga ming. Salamat sa pagtan-aw sa among video. Wala gyud nilami kaayo. Basta good kay kumbati ra.